हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग आपण मानक आम नुआ ब्लॉग स्वागत। चलते आज गोटे नुआ वीडियो स्टार्ट करें। सकाल सकाल आपण मैंने भावुथी कौन बाटण कषार आरंभ कला अंडा तरकारी होची सकाल सकाल वीडियो बना तथापि 11टा खंड है मुझे अंडा तरकारी बनई दे भात अंडा तरकारी खायापी। देखो अंडा तरकारीटा आज पूरा मस्त हो बहुत दिन पर कली भल भी होता माछ फाछ आनिया माने नथिले से अंडा बापा नहीं आसते आठी आमर सार धरिकी मु बसीगली गाधा पदा आज फ्रेश फ्रेश होगी पलि आसलु बहुत बहुत ठंडा हो तथापि माने गाधे तो होनी तथापि हूँ आज जहाँ भी गाधे पड़ी भलसे गाधे पड़ी बहुत ठंडा लगुच ये बसिकी बहुत तार घोड़े रही कहीं एत ठंडा लगुच कंबल तलू कहीं उठुना आठी सार को खोई दौची सार खाऊँ तापाई गोटे गोटे दिन पड़ाऊँ आ देखो कि स्टाइल ड्रेसटा से पिंधि मैंने ये डिजाइन से ड्रेस पिंधब और पिंधिकी हूँ खाइब कोड्रे बस खाइब जिते तले बसैला बेलू बसुनी यही संगे पोछी पाछी देकी ड्रेस चेंज करदेले पुणी ड्रेस चेंज करा पड़ो से कहले ना ड्रेस भी ना माने हाथ में सफासफी कर होनी बहुत ठंडा ये पड़ी से ड्रेस भी बहुत सारा कम कम ड्रेस अच्छे से आउ ड्रेस चेंज कर वाइप्स रे पोछा पोछी करदेवी प्रबल ठंडा हो हाथ दीटा ड्रेस सफा कला मत ठंडा हो ड्रेस भी सफासफी है देखा जाऊ कौन हम वाशिंग मशीन तो ऑर्डर होती तार आसब कि न आसब कैंसल गोटे थर हो सारा आउ सेकेंड थर पुणी मगाई आम ये आड्रेस सठिक जापारनु से प्रोब्लेम होची एबे ताको खोई पे सारा पर आम खाईदेबू खाई सारा पर टे रेस्ट नबू तापर जहाँ हम देखा ये भी आसवे जाइछंदी मेडिकल ये भी आसीगले एबे सांगरे सब बसी खाइबू चलते खोईदेवा खोई सारा पर देखो ये गाड़ी कर कहीं कोड़ू टोटाल ओढ़नी मत सुविधा होनी खाया को सी पार्टी कला सी हद संध्या देखु कौन हो अंडा तरकारीटा धन केमती लगिला बढ़िया बढ़िया लगिला ना अंडा तरकारी खाई ये अंडा तरकारी भात खाई गाधुआ बिछड़ा भितर बाहर नहीं ठंडा हो स्वेटर एमती आ भितर बाहर कहूँ आज बाहर भी कंबल भितर कि खाइबी से चा पीला से शोची परिश्रम भी से उठिक जीवन मत लगे किसी कह आपण कहतु कौन निजे कौच निजे जान न कौन कौन केन्दू मिलगला केन्दू मिलगला तार गोटे गप अच्छी मांकड़ कहला मत आज पाचिला पाचिला केन्दू मिलगला कौन कौन लोक मांकड़ कहला केन्दू मिलगला तो सांग मैंने तो आपण आड़े शीत हो आम ड्रेस कॉम्बिनेशन टा केमी लगुच कही गोटे ड्रेस सन्ध्या आम आमर ये बस गोटे झुआ पाठ पढ़ी स्क्याच देखेलु हाथ दिटा देखदेलु सांग मैंने पाठ एत जोर पढ़ु स्क्याच रे हाथ पूरा ये आउ से बाबा तर कबाट दे ऑफिस काम कर बसचु बापा जाइए पान सरी जा पान खोजापी पत्र भ्रमण रे आठ मो पुओ पाठ पढ़देव मो गुलुआटा मो गुलुआर कौन हो चलो पाठ पढ़देव आउ कि लगे देउटी तुम पाठ पढ़ तो आम बापा ये 20टा पान को ये 80 टଙ୍କା नहीं आनचंदी केते निशा माने ये पान पुणी दी थर हम दी खंड हे भगवान एतिकी पान बापा जाएंगे 80 टଙ୍କା देके आनचंदी एतळको पैसा खर्च होनी ए 20 टଙ୍କା पान आ जो गरम गरम जलपी आनचंदी किए खाइबा तुम जलपी खाइबू तो
ହାତ ବାହାତ ଡାହାଣ ହାତରେ ଖାଅ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଲା ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଦିନରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ସାର୍ଙ୍କର ମନକୁ ଗଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବୋଉ ଯେଉଁ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମଜାମଜି କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ ଜିରା ପାନମଧୁରୀ ଧଣିଆ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଝୋଳଝୋଳିଆ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ କଷା ନୁହେଁ, ତାକୁ ବନିବ। ଆଉ ସେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଅଛି, ଆଉ ଭାତ ହେବ, ସାଲାଡ଼ ହେବ, ଏତିକି ହେବ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟି ୟାଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ମିଳିଥିଲା, ଇଏ ଆମର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କାମ କରିବାରେ, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଛୋଟଟେ ହେଇଛି ବି କାମରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ତାକୁ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କରିବାରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଛୋଟିଆଟେ ବି ଧରିକି ଆସିବାକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବି ବୋଲି ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ହେଲେ, ଏଥିରେ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକା ଦେଇଦେଲା ବେଳକୁ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ହେଉଛି ମୁଁ ମୋର ଏଇଥିରେ ବାଟଣ ଫାଟଣ ବାଟି ଦେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ବି କରି ହେଉଛି, ମାନେ ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ କରୁଛି, ଏଇଥିରେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ମାନେ କରିବାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ପୁଅର ବି ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଏଇଥିରେ କରିବି, କାହିଁକିନା ଆଉ ବି କିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମୁଁ ନେଇକି ଆସିନି, ମାନେ ବଡ଼ ବାଟି ନେଇକି ଆସିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚପରଟେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଜାଣିପାରିନି ଭୁଲସେ। ଆଉ ୟାର ବି ବଡ଼ ବାଟି ଦେଇନଥିଲା, ବୋଧେ ଦେଇନଥିଲା, କ'ଣ କରିଥିଲା ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ ବାଟଣଟା କରିଛି, ତାପରେ ପିଆଜ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇକି ଏମିତି କରନ୍ତି, ତାପରେ ଏଇ ବାଟଣ ଦେଇକି ଚିକେନ୍ ଆଳୁକୁ କଷିବାକୁ ସେମିତି ହେଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ତରକାରୀଟା ମତେ ଦେଇଥିଲା। ଏଠି ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ପୋଛାପୋଛି ସବୁ ସରିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୁରୁବାର। ଆଉ ଏଠି ଇଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେପଟରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସାର୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଡିଜାଇନରେ ଶୋଇକି ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଗ ମିକ୍ସଚର। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ମୁଗ ମିକ୍ସଚରଟା ଦେଖିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସିଏ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ମୁଁ ଚା ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାର୍ ଏଠି ତାଙ୍କର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ନାହିଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଗେ କିଛି ସମୟ ଖେଳିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ସିଏ ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏକୁଟିଆ ପୁରା ସେ ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ କେହି କିଛି ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ସିଏ ମାନେ ତା ବୟସଟା ଏବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଖେଳିବ କ'ଣ, ଏଠି ତ ସବୁ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ବସି ବସି ସେ ପୁରା ବୋରିଂ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ କେହି ଏତେ ଟେନସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ତାର ବସିକି ଏଠି ତାର ଖେଳୁଛି ନିଜେ ନିଜେ। ତା ଖେଳିବ କେତେ ସମୟ, କିଏ ଖେଳିବ, ସେ ବି ଏକୁଟିଆ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ଏଇଟା ପାଇଛି ବୋଲି ସେ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ଖେଳୁଛି, ଫୁଟକା ବନେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଡ଼ ମାରି ଦେଉଛି, ଏମିତି କରୁଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ତଥାପି ଘରେ ଜମା ମାନେ ପ୍ରାୟ ଦେଖେନି ମୋବାଇଲ, ଏଠି ତଥାପି ଦିନରେ 5-10 ମିନିଟ୍ କି 15 ମିନିଟ୍ ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ବିରକ୍ତି କଲାବେଳକୁ ନିଜକୁ ବି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ପରିବା ବାଲା ଆସିଗଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗଲୁ ପରିବା ରଖିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ପରିବା ତଳକୁ ଆସିଛି, ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଭଲ ପରିବା ଆସିଛି, ତ ଆମେ ଏଠି କାହିଁ ରଖିବୁନୁ, ଆଉ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇକି କିଣିକି ଆଣିବୁ। ଏଠି ତ କୁକୁର ମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ତ କୁକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ପରିବା ଆଣିବୁ, ଏତିକି ସାରା ପରିବା ସବୁ 100 ଟଙ୍କାରେ, ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ପରିବା ଏଠି ବହୁତ ବହୁ ମନ ଖୁସି ଏସବୁ କିଣିକି ଆଣିକି 100 ଟଙ୍କାରେ। ଏଠି ମେଥି ଶାଗ ଏଇଟା ଆଣିଛି ମାନେ ଗୋଟା 20 ଟଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏତେ 10 ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧାକୋବିଟା 20 ଟଙ୍କା, ଏଇ ମୂଳାଟା ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା ନେବ, ଏ ଟମାଟୋଟା 30 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା, ଏତିକି ସବୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆମର ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ ଆଉ ଏଠି ଡାଲମା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଫୁଲକୋବି ପକୁଡ଼ି ବନେଇଦେବି, ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଇବୁ, କମଳା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଦଳିକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେ, ବଇଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଲୁ। ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିକି ମାରିଦେବ, ମାମା ମରିଯିବେ, ସଇଲା, ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି।
खाई पीके टिके शोइथिलु एबे जाउछु होची देखिबु रूम हीटर फ्लिपकार्ट रे रूम हीटर मगा हेतिला जे एपर्यंत 5 तारीख रु 8 तारीख रु एपर्यंत आसीनी तो रूम हीटर देखिबु बाहर कौन मिलूची आ कौन टिके जिनस पत्र नहीं आसबू आ मोर वाशिंग मशीन मगा है सी भी आसीनी से लास्ट को एंको शर्ट पिंधिली एंको स्वेटरटा पिंधुची कहीं स्वेट सार्ट पिंधिकी भी ठंडा ये करनी एंको स्वेटर पिंधे आउ ये एटा पिंधु ना मुझे आसती मु पिंध दौची मोर 3टा स्वेटर पूरा हूँ मड़ी होकी पड़ला आउ देखो ये थंडार सब कौन एठी गोटे सब कौन बाहर मो मुहर मु भी जापारनी आगुरी बाहर नाला पुणी एबे खाली बाहर चलतु जीवा जाइए कौन सब आणुचु मार्केट रू देखिया नहीं कि आसिले तापर जा मो स्वामी देखो बाट सारा बादाम खाई खाई जाऊँ मो स्त्री मोर ड्रेस पिंधि बुलची तुम स्त्री का गाँ वाला ड्रेस पिंधि बुली मो माँ नहीं बोली माँ दिला मतलब बेक मुड़ी था माँ मत कि कहनी है कहीदेलु ये नन मर कार लास्ट माँ को डाकदे माँ आमर आसी ये माँ इन हसा मड़ाटा तुमको करिए भलसे ओहो एति बड़ू कि ठंडा है चलते देखिए कौन सब आनिया आम घर बैक साइड्रे गोटे मंदिर अच्छा मंदिर अच्छी आम जमा देखी नपटे सब ठेलारे माने परिवा बिक्री होमें जान नु से आम आन नुतापर ये देखु आम जाकि गोटे दुकान रूम हीटर आ गोटे कढ़ई ढांकियापाई ढांकुणी नहीं आसलु आ फास्ट टाइम आम ओडिया खाଇବା ये भल देखिले सिंगड़ा ब्रेड चप जलपी ये बापा काली जलपी नहीं जाते ये देखो सिंगड़ा ब्रेड चप पकुड़ी सब मिलूँ ये से नहीं गलु नहीं आसलु आठी देखु पूरा आम ओडिशा मिठा किसी मिलूँ ये कहते खाइब कि मुझे नाना के सिंगड़ाटा टेस्ट करके देखा भल लगे तापर जाकि एठू नहीं जीवा तापर घरे आसिकी पहुँची गला पर सिंगड़ा टेस्ट कलु सिंगड़ा टेस्टा एक्चुअली भल थी एठी एमानक मसलाटा टिके अलग प्रकार नले बेंगलोर ठू सिंगड़ाटा भल लगता चटनी भी मीठा चटनी गोटे तीखा चटनी गोटे देइथिला खाई पी सारू आ पूरा टेस्टा बढ़िया लगुला बेंगलोर अपेक्षा तो मस्त लगता 10 टंका भी गोटा नहीं माने बेसी रेट भी नहीं नाला से आम सब सिंगड़ा गोटे गोटे खाईदेलु आ पुअर तार पेस्ट्री आसला सी खाइब बोली कहीं सी 3 दिन है आमको कहला केक आण मुझे काटि नहीं केक आसना सी से तार ये केक कौन खाइब सिंगड़ा आगे खाईदेला तार पेस्ट्री टी खाऊे एमती हूँ सी जाइना आम सहित से रागिची सी तापर देखो ये रूम हीटरटा लागला बो को एत ठंडा लगे जे सी रूम हीटर देकी अटा दलुची रूम हीटर पाखे बसिक उषुम लगे बोली सी बसिक अटाटा दलुची आठी देखो बाप पुअर कि डिजाइन शुआ मैंने शोक जय हनुमान देखुं बसिक पुओ को मुझे मोर रोसे स्टार्ट कर देती मुझे जो अरुआ भात आज रांधि से बड़ी थी सी को क्षीर पकईकि खीरीटा ये बन दूसरी कहीं अरुआ भातटा नष्ट हो नष्ट हो खीरीटा बन दूसरी किसी पकईनी से क्षीर गोटे पैकेट पकई देती आ गुजराती आके जो चिना बादाम थी पकई देती चीनी टिके लुण पकई सीरीयसली कहूँ खीरीटा एत मस्त लगता समस्ते समस्ते प्रशंसा कले माने वेस्टेज जिनस माने एक तो आम आड़े चाउल भात फोपड़ा जाए से मुझे खीरी बन देती समस्ते खीरी आ भजा आ परोटा पूरी बनई समस्ते खाई पूरा बिंदास कहले बढ़िया लगुच बोली किंतु एपर्यंत बनई सारी नी एबे देखु मु मोर बापा कही पत्र नहीं आसो कहीं पत्र ना को ये जो ठंडा हो माने बहुत सारा बासन माजी होनी से मु पत्र बापा नहीं कि आसला कौन काम थी बाहर को जाइला ये मु पिजुड़ी छड़ाऊँगी समस्ते समस्त ये पिजुड़ी काटिकी देवी समस्ते खाइबे से चोपा गुड़ा टे पितरी पितरी लगुच पिजुड़ी गुड़ा बहुत भल लगुच से पिजुड़ी काटिदेवी बापा बो आ ये सब पिजुड़ी खाए बोली से
ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ବାପା ଆଉ ବୋଉ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ PGI ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି କାଟିଦେବି, ସେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ଖାଇଦେବ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ କଲେ। ଆଉ ଡାଲମା ଅଛି, ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି, ବୋଉ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତରକାରୀ କରନା, ଆଉ ଡାଲମା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଡାଲମାକୁ କରିଦେଇକି ପୁରୀରେ ଖାଇଦେବୁ। ତାପରେ ଏଠି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଗରମ ହେଲା, ବାପା ତାଙ୍କର ଏଠି ବସିକି ନିଆଁ ଖାଇଲେଣି ବସିକି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ବସିବାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବାପ ପୁଅ ତାଙ୍କର ବସିକି ଦେଖା ଦେଖି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିକି ଆମେ ଗରମ ଗରମ ବୋଉର ମୋର ଏଠି ପୁରୀ ଛଣାଛଣି କରିଦେଲୁ। ପୁରୀ, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଡାଲମାଟାକୁ ବି ଗରମ କରିଦେଲୁ। ଗାଧୁଆଳେ ହେଇଥିଲା ଡାଲମା ବଳିଥିଲା, ଆଉ ତରକାରୀ ବୋଉ ମନା କଲା କରିବାକୁ, କାହିଁକିନା ହେଉଛି କେହି ଖାଇବେନି ତ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରି ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତରକାରୀ ଏଙ୍କର ମୋର ଦରକାର, ନହେଲେ ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ଆଉ ତ ବାପା ଆଉ ବୋଉ ଖାଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।